Nakaalalay. Nakaalalay. Back up. Eh, tol. Hi. Tara mga. Ayan sila ate. Si Hello. Ate Susi. Ate Susi. Hi. Hi. Kaya ba, tol? Ayos. Kaya daw. Gising ko lang eh. Ayan yan, tol. Gusto mo karera tayo dun eh. Yung classmate mo, nandun na, oh. Paano yung pag-graduate ngayon eh. Yeah. Hello. Apat na tong araw, pa-araw. Ayan, naglalakad-lakad, unti-unti. Yeah. Thank you, Lord. Keep on going. Dahan-dahan lang. Step by step. Yes. Eh, pag napagod, upo. Ah, diba? Tas tayo uli. Ganun lang yun. Ang baby. Ah, diba? Parang nga. Ah, ha? Parang. Harap mo ba siya? Asan? Harap sa'yo. Teka. Teka. Iharap ba sa'yo?